एप्रॉक्सिमेटली 80% म्हापसा कॅम्पेन टू आमी कंप्लीट केल्लो आहा आनी एक सांगूंक शकता की लोकांचो बरोसो एक आमकां रिस्पॉन्स मेळिल्लो आहा एंड वी आर बीन गिवन अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. लोकांक इवन म्हापशाकारांक हे फाटी म्हाज्या हिसपान एक युवा कॅन्डिडेट फर्स्ट टायम म्हापशा गोंयचे एसेंब्लीक दिवपाचो आमकां एक संदी मेवता सगळ्यांक. आनी जोशुआ यंग म्हणटना म्हाका दिसता की ऑफकोर्स न्यू मातसो तेका खंय तरी ग्रास करून मातसो टायम लागतलो, पूण तेजे जे एनर्जी लेवल आहा तो लोकांक इंटरॅक्ट करता बरे भशेन, लोकांचे आयकोन घेता बरे भशेन. एंड आय थिंक दॅट इन डेज टू कम आनी हो प्रचार सोंपता म्हणसर तो बरे भशेन बरो एक म्हापशाचो आमदार पण बरोसो एक तयार जातलो. जाहीरनामा म्हणजे आमचो एक विजन डॉक्युमेंट जे आतापर्यंत काम जाल्लें आसा आनी फुडें करपाचो कितें आमचो विचार आसा BJP पार्टीचो तसोच आमच्या उमेदवाराचो ते सगळ्या मतदारांच्या समोर दवरच्या खातीर हो एक सगळ्यांक विश्वासान घेवन तयार केल्लो एक मॅनिफेस्टो. जेन्ना आमी 20 वर्सां पयलीं आमचे फाटले आमदार जे लेट फ्रांसीस बाबू डिसोजा जेन्ना ते पयले फावट आमदार जाले तेन्ना आमी पळयल्लें की इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत म्हापशा खूब फाटीं आसलो आनी तेन्नाचो जो रिक्वायरमेंट आसलो तो रिक्वायरमेंट तो बॅकलॉग इतल्या वर्साचो, कारण खूब फावटी मदीं मदीं काँग्रेसचें सरकार आसतना आमकां म्हापशाक स्टेप मादुरी ट्रिटमेंट मेळटाली, फंड्स मेळनासले तेन्ना खुबशीं कामां तेन्ना स्लो वयतालीं, आमकां उगडास आसतलो तेन्ना आमी वेजिटेबल मार्केट फावंडेशन जालें आनी कितलींशीं वर्सां तशेंच पडून आसलें अर्दवट काम. फिश मार्केटची तशीच परिस्थिती आसली. तर त्या टायमार जे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आसले ते म्हापशाक खंय तरी लेवलचेर हाडच्या खातीर मागीर त्या रस्त्यांचे जाळे म्हणा, हॉट मिक्स करपाचे किंवा एनहान्समेंट ऑफ द पावर सप्लाय किंवा वॉटर सप्लाय ऑगमेंटेशन नेटवर्क, वेगवेगळे नालाज, प्रोटेक्शन वॉल, रिटेनिंग वॉल्स हेचे जाळे विणपाक पयलीं काही वर्सां खर्च पडली. तेच्या उपरांत जे मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे लोकांक बरी सुविधा मेळची म्हणून जे तयार जाले म्हापशान एक मोठो प्रोजेक्ट म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तर गोंयचे खातीर ते पेड्यान तयार जाले. तशेंच लुसिफोनिया गेम्सच्या निमतान पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेका आतां भाऊसाहेब बांदोडकर क्रीडा संकुल म्हणून नांव दिलें आसा थंयसर मोठ्या प्रमाणांत भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंटा खातीर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जालें. स्टार्टर ट्रॅक जालो ट्रॅक एंड फील्ड इव्हेंट्सा खातीर, इंडोर कितलेशेच कॉम्प्लेक्सीस नवे तयार जाले आनी मोठे मोठे इव्हेंट्स इवन इंटरनॅशनल लेवलचे इव्हेंट्स घेवपाची फॅसिलिटी सुविधा तयार जाली. म्हापशान नवीन पुलीस स्टेशन तयार जालें, नवीन फायर स्टेशन तयार जालें, नवीन वेजिटेबल मार्केट जेंचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री पार्सेकर सराचे हस्ते आमी उद्घाटन केल्लें, नवे फीश आनी मीट कॉम्प्लेक्स म्हापशा खातीर तयार जालो. ओल्ड आजिलो हॉस्पिटलची इमारत जी आसली हेरिटेज स्ट्रक्चर, तशेंच आमची सेंट मेरीजची इमारत आसली ती आमची नवीन म्युन्सिपालिटी जाली. ती दोनूय हेरिटेज स्ट्रक्चरचे बऱ्या पद्दतीन रिडेव्हलपमेंट आनी रेस्टोरेशन जाल्लें. लोहिया गार्डन, चाचा नेहरू पार्क किंवा बोडगेश्वर मंदिराचो परिसर, गणेशपुरी मंदिराचो परिसर हेंचे मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफिकेशन आनी इल्युमिनेशन करून एक लोकां खातीर एक बऱ्या पद्दतीचो एक परिसर आनी ट्युरिस्ट स्पॉट कसो आमी तयार केल्लो. गणेशपुरीच्या प्लेग्रावंडाचे तशेंच धुळेर फुटबॉल ग्रावंडाचे इल्युमिनेशन हे मोठे प्रोजेक्ट जाले. वेगवेगळ्या भागांत अनेक गार्डन्स तयार जाल्ली, दत्तवाडी गणेशपुरी किंवा एकतानगर आनी त्याच प्रमाणे खोर्ले आनी कुचेली गार्डन्स जी चालू आसा ती आतां बेगीनूच तेजें कंप्लिशन जातलें. मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू जनरेटींग प्रोजेक्ट्स जे बांदले गेले तेच्या माध्यमांतसून म्युन्सिपालिटीक सेल्फ सफिशियंट करच्या खातीर, रेव्हेन्यू जनरेट करच्या खातीर जे मार्केटान 108 स्टॉल्सच्या वयर एक फर्स्ट फ्लोरचे स्टॉल्सचो एक प्रकल्प जालो. तशेंच चण्याची जी शॉप्स आसा तेच्या वयर फर्स्ट फ्लोर आनी आराम सोडा म्हणजे बॉम्बेच्यो बसीस ज्या हांगासर लागता ऑपोजीट टॅक्सी स्टँड तेच्या वयरय फर्स्ट फ्लोर, सेकंड आनी फर्स्ट फ्लोरचें बांदकाम करून ते आतां आमकां मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू जनरेट करतले म्युन्सिपालिटी खातीर. म्हापशान जी एंट्री पॉयंट आसा पणजे रोडा वयल्यान
तेचे मोठ्या प्रमाणात ब्युटिफिकेशन आणि ल्युमिनेशन जाला अप टू पोलीस स्टेशन, तसेच अलंकार थिएटरा कडसून मिलाग्रिस चर्च पर्यंतचो परिसर तेचे ब्युटिफिकेशन जाले. मिलाग्रिस चर्चीच्या समोर जो पार्किंग लॉट आसा ते रिटेनिंग वॉल बांदून ते पार्किंग लॉटचे क्रिएशन जाले. ते खूप लोकांक हाची सुविधा जाता. वेगवेगळे जाग्यांचेर हाय मास्ट मार्केटान किंवा आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलच्या सायडीक किंवा आमच्या स्मशानभुमीच्या सायडीक अशे मेजर जंक्शन्स आहा थंयसर हाय मास्ट दिव्यांचे हे केल्ले कन्स्ट्रक्शन. आणि प्रत्येक वॉर्डान फाटीं आमी प्रत्येक वॉर्डान 5 आणि आतां आनीक 3 अशें मेळून 8 मेजर जंक्शन्स प्रत्येक वॉर्डांतले गुणिले 20 अशे 160 जंक्शन्स आमी इल्युमिनेट केला. 9 मिटराचे पोल्स, कोनिकल पोल्स विथ LED लायट्स. अशा पद्दतीन मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे म्हापशा खातीर जाय आसले ते गेल्या 20 वर्सान तयार केल्ले आसा. आणि हेच्या फुडें आजची जी पिढी आसा, आजच्या लोकांची ज्यो कितें अपेक्षा एस्पिरेशन्स आहा ते फुलफील करच्या खातीर जे आमी मॅनिफेस्टोन आमी जी आतां लोकांच्या समोर आमचे फ्युचर प्रोजेक्ट्स आमी प्रपोज करता, तितून एक पयलो आमचो मुद्दो आसा म्हणजे कॉम्प्रिहेन्सीव अँड प्लॅन डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटी इन अ होलिस्टीक मॅनर. जे जे कितें आमी आयडेंटिफाय केला डिफिकल्टीज बॉटलनेक्स आसा ते सगळे ओवरकम करून वेगवेगळे स्टेक होल्डर्सचे इनपुट्स घेवन म्युनिसिपल कावन्सिलचे रेजोल्युशन्स आहा, सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्सचे व्ह्यूज आहा ते तयार करून तेच्या माध्यमांतसून जे लोकांक अपेक्षीत आसा ते कशें आमी डिलिव्हर करतले ते खातीर एक ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्लॅन जेणे करून जे कंजेशन जाता सिटीन ते कशें पयस जातले. आमी हालींच कोर्ट जंक्शना कडेन आमी एक सिग्नल इन्स्टॉल केल्ले आसा. तशा पद्दतीन आनीक खंयचे जंक्शनचेर सिग्नल्सची गरज आसा किंवा रेग्युलेट करपाक ट्रॅफिक. त्याच पद्दतीन नवो स्टेट ऑफ द आर्ट बस स्टँड हो एक मोठो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प आसा. आणि त्याच्या बरोबर मल्टी लेवल पार्किंग तेचे आता रोखडेच तो प्रोजेक्ट सुरू जातलो आणि टायम बाउंड पद्दतीन जाता तितले बेगीन तो कंप्लीट करून लोकांच्या सेवे खातीर तो कसो तयार जातलो हेचेर आमच्या उमेदवाराचें लक्ष आसतलें. कारण म्हापसा फक्त म्हापसा शहरा पुरतो प्रश्न ना. म्हापसा आमी बार्देशची किंबहुना उत्तर गोंयची राजधानी म्हणटा. मोठ्या प्रमाणात हांगा ट्रेडिंग जाता, वेवसाय उलाढाल जाता. तेन्ना हो एक मोठो प्रोजेक्ट जाता तितले बेगीन जावपाक जाय. त्याच पद्दतीन आनी एक स्ट्रीमलायन करच्या खातीर ट्रॅफिक म्हणजे एक तार रिव्हरचेर जो सद्या ब्रिज आसा तो एकदम अरुंद असल्या कारणान ते बॉटलनेक तयार जाता. तो सुद्धा ब्रिज नवो थंयसर येतलो PWDच्या मार्फत. तेजे बेसीक ग्राउंड वर्क जाल्लो आसा तो आतां टेंडर जावन तेचें काम सुरू जातलें. टावन प्लॅनिंग स्कीम जी आसा बोडगेश्वर प्लाझा नांवाची तितून सुद्धा जाता तितले बेगीन ती चालीक लावन, कारण ती आमच्या दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आणि बाबूश यांच्या दोगांचें स्वप्न आसलें. त्या माध्यमांतसून खुबशे आमचे प्रश्न सुटू शकता, कंजेशन आमचे कमी जावं शकता. कारण तितूनसून आमकां जी कंजेस्टेड एरियान जी गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा ती रिलोकेट करपाक चान्स मेळटलो. वेअर हावजींग जे कंजेस्टेड एरियान ट्रान्सपोर्ट ऑफिसीस आणि वेगवेगळे ज्यो ऑफिसीस एज वेल एज गोडाउन्स कशे आसा ट्रान्सपोर्ट कंपनीज ते शिफ्ट करपाक चान्स मेळटलो. तशेंच एक मोठो लोकांचो एक डिमांड आसा आणि लोकांची खूब वर्सां पासूनची अपेक्षा आसा की एक रवींद्र भवन. खूब फावटी हो प्रश्न समोर येता. तर आमी फक्त एक रवींद्र भवन इतलोच मर्यादीत त्या प्रश्ना कडेन पळयना. कारण परत म्हापसा एक सांस्कृतीक राजधानी आमी म्हणटा तेन्ना पूर्ण बार्देस तालुक्याक शोभेल असो एक बरो फक्त रवींद्र भवनच न्हू तर एक एंटरटेनमेंट हब हो एक तयार करपाचो जाता इतले बेगीन प्रयत्न आसतलो आमच्या उमेदवाराचो. त्या एंटरटेनमेंट हबच्या अंतर्गत रवींद्र भवन आसतलें, एक आर्ट म्युझियम आसतलें आणि एक मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल विथ डेडिकेटेड पार्किंग. अशा पद्दतीन एक मोठ्या प्रमाणात लोकांक एक सुविधा उपलब्ध जातली ज्या जाग्याचेर आमकां मोठ्या प्रमाणात एक्झिबिशन्स किंवा मोठे इव्हेंट्स घेवपाक मेळटले. लोकांची सांस्कृतीक जी ताण आसा ती भागोवपाचो हो एक मोठो एक प्रकल्प जावन पडटलो. दुसरें म्हणजे मार्केटा खातीर आमच्या दिवंगत मुख्यमंत्र्यांचे प्रॉमीस केल्ले की मार्केटा खातीर टोटल ओवरऑलिंग करून एक नवीन लूक दिवपाक किंवा वेगवेगळ्यो सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करच्या खातीर तो मास्टर प्लॅन तयार केल्लो आसा म्युनिसिपालिटी मार्फत. तो आतां इम्प्लिमेंटेशन सुरू जातलें.
बाकीच्यो ज्यो सुविधा आसा म्हणजे बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तयार जाल्लो आसा तितून आनीक इम्प्रुवमेंट जातलो. ज्या जाग्यार गरज आसा ते रोड वायडनींग किंवा नवीन रिसर्फेसींग ऑफ रोड्स, पावर सप्लाय खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग, मागीर ज्या जाग्यार जाय थंयसर नवीन ट्रान्सफॉर्मर फिडरचे क्रिएशन जातले. उदका खातीर नवीन पायपलायन खुबश्या भागांनी आमकां घालपाक गरज आसा. नवीन पायपलायन टू प्रिवेंट द लिकेजीस. त्या शिवाय कॅपॅसिटी बिल्डींग, नवे ओवरहेड टँक्स किंवा रेजर्वॉयर्स हेंचे जे आमचो इनपुट्स त्या डिपार्टमेंट वेदर इट इज पॉवर डिपार्टमेंट ऑर PWD तेंच्यांनी जो कितें रोड मॅप तयार केला ताका जाता तितले बेगीन आमी ते इम्प्लिमेंटेशनाक हाडटले. आनी रेवेन्यू जनरेटींग जे प्रोजेक्ट्स इन द पायपलायन आसा लायक म्युनिसिपल गॅरेज रिडेवलपमेंट, सिने अलंकारचो प्रोजेक्ट किंवा न्यू म्युनिसिपालिटीच्या फाटल्यान जो ओपन जागो आसा थंय एक एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक ज्या जाग्यार एक मोठो हॉल जातलो, बाकीचे सुविधा आसतल्यो, तो एक ते प्रोजेक्ट्स आमी प्रायोरिटीचेर घेतले. तशेंच ओपन स्पेसीस इन ऑल द वॉर्ड्स, प्रत्येक वॉर्डान एक गार्डन आसचें भुरग्यां खातीर. प्ले ग्राउंड्स आमी प्रपोज केला ॲट कोर्ली, कुचेली आनी मोरोड एरिया. तशेंच जॉगिंग ट्रॅक ऑपोजीट द बोडगेश्वर टेम्पल आनी कुचेली जे ओडिपीन जागो दाखयलो आनी त्या प्रमाणे एक्विजिशन जावन फुडें पावल्लो आसा. ही सगळ्या धर्मियाच्या लोकां खातीर क्रेमेटोरियम किंवा बॅरियल प्लेस फॉर ऑल द रिलिजन्स ॲट कुचेली. एक सायंटिफीक पद्दतीचो वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट. अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो स्किम्स, शिफ्टिंग ऑफ द स्क्रॅप यार्ड्स आउटसायड द सिटी, अश्यो वेगवेगळ्यो आमी ज्यो प्रोजेक्शन्स केला बाय वीच द इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट, एंटरटेनमेंटा खातीर, कल्चरा खातीर हे सगळ्या क्षेत्रांत वृद्धी जावपाची आनी म्हापशेकारांक आनी बार्देसकारांक एक बरी सुविधा म्हापशा शहरान उपलब्ध जावच्या खातीर हो एक प्रयत्न केल्लो आसा. हांव म्हापशेकारांक एक रिक्वेस्ट करता की म्हाका जो रिस्पॉन्स दिला तशेंच तुमी दिवचे आनी म्हापशाचो आमदार म्हणून निवडून हाडचे. आय वील वर्क टू माय फूल पोटेन्शियल to make sure that each and every work mentioned in the manifesto is covered. All the pending works in the pipeline, all the ongoing works, all the new works that we have mentioned, we will try to do it as soon as we can. The Chief Minister of Goa assurance dila maka apun interest घालतलो म्हापशान आनी जी कामां आसा ती करून दितलो म्हणून. सो म्हाका एक अशें कॉन्फिडन्स येता की हे फावटी ही 3 वर्सां उरल्या तितून हांव जाता तितले कामां करून घेतलो. आय वील वर्क फॉर द सिटी ऑफ म्हापसा and to my good luck I have a team of councillors along with me who can support me, who can guide me with along every step of the way. We also have a huge group of karyakartas, both old and new. I have a team of yuwas which are very energetic and very focused and are very supportive. The same way there are a lot of leaders, ex-MLAs from neighboring constituencies who are very supportive, and I'm sure they will guide me with the gigantic task at hand, and I will make sure not to disappoint the people of Mapsa and fulfill all the dreams, all the aspirations, make sure all the amenities that the people of Mapsa have of today's generation, and make sure that we look at development not only for today but 25 years, 30 years, 40 years down the line. It should be able to sustain the future, the needs of the people that that will arise in the years to come. If you look at it, 20 years ago the situation was not the same. The number of vehicles were not as much as it is today. Things have changed, things have progressed. So we need to plan whatever works we are doing in a way that can accommodate the growth that is there in the future. Like Sandeep Falari said, the Ravindra Bhavan has to be able to accommodate the vehicles, the people that come from all over Bardes. So there has to be enough facilities to accommodate the people, the parking, the route, the road that leads to that structure should be designed in a way that it will account for the next
10 years, it is not going to remain the same. The traffic is not going to remain the same. It is only going to grow. So keeping that in mind, we have to plan for the future and make sure that we all work together for a stronger MAPSA and for a stronger Goa. आमचो इश्ट बाब जोशुआ हाच्या निवडणुकीच्या प्रचारा निमित्तान ह्या दिसांनी म्हापशां येवपाचो योग खूब फावटी आयला. आज आपलो निवडणुकीचो जाहीरनामो तो ताचें उक्तावण करता आनी अशा वेळार जेच्या बापाय बरोबरूय म्हाका काम करपाक मेळ्ळी, संद मेळ्ळी, ताच्या पुताच्या निवडणुकीच्या निमित्तान हांगा रावपाक, हांगा बसपाक खूब खोश भोगता. म्हाका दिसता 2017च्या निवडणुकीक म्हापशेकारांनी बाबुशाक निवडलेलो. 2017 ते 2022 पर्यंत निवडलेलो, 5 वर्सां खातीर निवडलेलो. काही अघटीत घटना घडून 2 वर्सांनी ताचें निधन जालें आनी एका अर्थान ताच्या पुतान ताची लिगसी चलोवपाक ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ. एकूण 5 वर्सां खातीर बाबुशाचेर जबाबदारी आसली. भितरली 2 वर्सां जावन जर 3 वर्सां उरता आसत जाल्यार ती जोशुआन पूर्ण करची अशें मत पार्टीचेंय जालें आनी म्हापशेकारांचेंय जाल्लें आसा अशें म्हाका ह्या भोंवडेंतसून लक्षांत येता. काही जाणांचें म्हणणें आसा तो तरूण खूब आसा. तरूण आसा ही गजाल खरी आसा. तो इनफॅक्ट म्हापशेकारांनी ताका आमदार निवडून दितकीर गोंयचो सगळ्यांत तरूण आमदार जातलो. ही वूड बी यंगेस्ट MLA इन द एसेंब्ली. त्यामुळे म्हापशेकारांनी जे आतां पर्यंत वेगळेपणां दाखयल्लीं आसात, विधानसभेत म्हापशेकारांनी मुख्यमंत्री दिलो, म्हापशेकारांनी उपमुख्यमंत्री दिलो, म्हापशेकार सगळ्यांत यंगेस्ट आमदारूय दिवपाची तयारेन आसात अशें म्हाका दिसता. पूण तरूण असलो म्हणजे कांय तकलेंत ना अशातली गजाल ना. ताणें ज्या पद्दतीन आतां विशय दवरलो ताचें विजन जें आसा, खास करून ताच्या बापायच्या काळान जी हांगा डेव्हलपमेंटल कामां जाल्यान, भोंवता आसतना काही वेळार आयकूंक येता ना जाय तशें म्हापसा डेव्हलप जावंक ना, पूण प्रत्यक्षान जो विचार करता आनी ही वळेरी जर वाचत जाल्यार मोठ्या प्रमाणार कामां जाल्लीं आसात. मागीर ते मार्केट आसात, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसात, ब्युटिफिकेशन्स आसात, वायडनिंगां आसात, गार्डन्स आसात, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस आसात आनी जी फुडें योजना आसात ह्यो योजना ताच्या तकलेन बऱ्या पद्दतीन आसा. तो नवीन जरी आसलो तरी ताका जे कावन्सिलर्स किंवा पणजे म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचें जें पाठबळ आसा, खास करून हांगासरलो नगराध्यक्ष बाब रायन आसा, फाटलो नगराध्यक्ष बाब फळारी आसा, कवळेकार आसा आनी एकूण ही टीम आसा यंग, एनर्जेटीक आनी अनुभवी आसा. म्हाका दिसता म्हापशाचे संदर्भांतले विजन हे तांच्या सगळ्यांच्या तकलेंत परफेक्ट आसा, क्लॅरिटी आसा आनी त्यामुळे जोशुआक ताचें काम करपाक खूब सोंपें जातलें. जी बाबुशाच्या काळान कामां जाल्यान ती खरीच म्हणजे खास करून फाटल्या 5 वर्सां जाल्यान ही उत्कृश्ट कामां जाल्यान. हांवूय ताका साक्षीदार आसा. पूण अजून कितलीशींच कामां करी सारकीं आसात. म्हणजे खास करून ताणें सिटीचें जें प्लॅनिंग केल्लें आसा, कारण म्हापसा हें म्हापसा पुरतें ना, तुमी म्हापसा हें बार्देसा पुरतें म्हटलां. आतां दोगांय जाणांनी उल्लेख करता आसतना म्हाका म्हापसा हें बार्देसा पुरतें आनी पेडणे दिवचली 70 खातीरूय आसा हेची याद करून दिसता. त्यामुळे इन रियल टर्म इट इज द कॅपिटल ऑफ नॉर्थ गोवा. बाजार पेठ म्हापशेची ही खूपच प्रसिद्ध आसा आनी त्यामुळे म्हापशाक योग्य दिशा दिणारे लोकप्रतिनिधी आसूंक जाय, योग्य मंडळ आसा, योग्य आमदार आशिल्लो हांगा नवीन आमदार जोशुआच्या रुपान
आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका दिसता म्हणजे जे ना जोशुआ नवीन आसा, भुरगो आसा, अशें नेगेटिविटी फुडें करतात. म्हाका दिसता जो टर्म 5 वर्सांचो आसलो तो 3 वर्सांचो टर्म आमी दिवया. हांव म्हापशेकारांक सगळ्यांक विनंती करीन की बाबुशाक दिल्लो टर्म हो 3 वर्सांचो उरलेलो आसा, तो आमी ताका दिवया आनी ह्या 3 वर्सांत आमी तेजे परफॉर्मन्स पळोवया. पार्टी ताचे परफॉर्मन्स पळयतली आनी 3 वर्सां नंतर पार्टी आनी म्हापशेची जनता ही दोनूय फ्री आसात टू सिलेक्ट टू कन्फर्म हीम एज देअर रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर फ्युचर. पूण ह्या 3 वर्सांक ताका आमी संदी दिवंकूच जाय इतलें हांव म्हापशेकारांक विनंती करीन. आनी बाब जोशुआक ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळटा आनी ताची टीम हांगासरलें ऑर्गनायजेशन बऱ्या पद्दतीचें सुदृढ आसा. म्हणजे लांजेकार हांगासरलो अध्यक्ष आसा, मागीर अखील हांगासरलो जनरल सेक्रेटरी आसा. ज्या पद्दतीन कामां चलतात तांची तातूंत म्हाका पूर्ण खात्री आसा, म्हाका मुळीच दुबाव दिसना की हांगासरले BJPचें संघटन आनी हांगासरलें म्युनिसिपालिटीचें मंडळ ह्या दोनांयच्या खुस्ताचेर जोशुआ हो सहज म्हापशेच्यान भारतीय जनता पक्षाचो प्रत्याशी म्हणून निवडून येतलो. हांव तांकां शुभेच्छा दितां. आयज पत्रकार मोठ्या संख्येन हांगा आसात, मिडिया पर्सन्स आसात. ह्या सगळ्यांकूय ताणें आतां पर्यंत ह्या एकूणच प्रक्रियेक आनी निवडणूक प्रक्रियेंत तांची भरपूर मदत केल्ली आसा. तांची मदत अखेर पर्यंत उरची. कितें सुचना आसल्यो जाल्यार मन मोकळेपणान जोशुआ बाबा कडेन किंवा आमच्या कोणाय कडेन उलोवचें, कांयच हरकत ना. पूण आमकां हें सगळें म्हापशाच्या हिता खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर करपाचें आसा, इतलेंच हांव म्हणीन.